ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। କଣ ଭାବିଛି କି ସିଏ ମନକୁ ମନ ଯାହା ଆସିବ ତା ନାଟକ ନାଁ ଦେଇଦବ, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରିଦବ? କଣ ଭାବିଛି କି ସିଏ? ଇଲୋ ରାଉ ରାଉ ହେବିନି। ଦେଖ ଲୋ ଦେଖ, ପେପରରେ କଣ ବାହାର କରିଛି ଦେଖ। ଶୁଣ ପଢୁଛି। ସବା ଖାଇ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ନାଟକର ନାଁ ହଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଛଡ଼ା ଫ୍ରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ 6 ମାସ ମୋର 6 ମାସ ତୋର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଗର ନନ୍ଦ। ଡାଇରେକ୍ସନ ଠାରୁ ମୋ ଘର 33 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ମଝିରେ ଦିଟା ଜ୍ୱର, 3ଟା ନଈ। ସେ ନଈ ମଝିରେ ପୋଲ ନାହିଁ। କହିଲା କଣ ନା ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଅ କି? ବୁଝିଗଲି ତମେ ମତେ ଏମିତି 6 ମାସିଆ ଚୁକ୍ତିରେ ଆଣିଛ ବୋଲି ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ ତମ ନାଁରେ ଏମିତି ପେପରରେ ବାହାର କରିଛି। ଏ ଜହରି 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 ତାଙ୍କ ସଂଘରେ କଥା ପକେଇବି। ସେଇଠି ଉଠେଇ ପକେଇ ସବୁ ଗରମ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ତମେ ଯାଉନା, ଛିଡା ହେଲ କାହିଁକି? ନା ଲୋ ଜହରି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିଏ ପେପରରେ କାଢିଛି ଆଜି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଭାବୁଛି କାଲିକି ଯିବି। ହେଇଟି ଆଜି ତମ ନାଁରେ ବାହାର କଲା, କାଲି ମୋ ନାଁରେ ବାହାର କରିବ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାର କରିବ। ତମେ ଆଜି ଯାଉନ, ଫାଶୀ ଗଲା ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ ବା? ହଉ ହେଲା, ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କଣ ଭାବିଲାଣି କି ସିଏ? ହଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଛଡ଼ା ଫ୍ରି ଖାଇବି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖାଇବି। ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଜହରି ଭିତରୁ ଜଞ୍ଜିରି ଦେଇକି ଟିଭି ଦେଖ, ମୁଁ ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି। କାହାରି କି ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ଯିବି, ଆସୁଛି। ଏଠି ବଡ ମଣିଷ ହଇରାଣ ପଡିଲା, ଆଉ 6 ମାସ ଚୁକ୍ତି କଲେ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବିଲ ମା? ତା ଅତଞ୍ଚା କିଳା ବାଉଁଶ ଅଗରେ ଲାଗିଛି ଲୀଳା। ତା ଚେକେଟ କରୁଛ, ଚେକେଟ। ହଇଓ, ତମେ ବାଉଁଶ ଟାଣୁଛ ବୋଲି କଣ ଯାଠ ନାହିଁ ତାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ? ତା ଗଣ୍ଠି ବାଉଁଶ କି ଗଣ୍ଠି ଛଡ଼ା ବାଉଁଶ କିଛି ଦେଖିବନି। ପୁରୁଷ କି ନାରୀ କିଛି ଜାଣିବନି। ତା ଯାଠ ନାହିଁ ତାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ତା ମୋ ବେପାର ବୁଡେଇ ଦବ। ବାଳ ବେପାର। କିଲେ ବାଳ ବିକିଲେ 1000 ଟଙ୍କା। ମୋର କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ବେପାର ଚାଲିଛି। ट्रिप हिसाब रे बेपार चलची। मु गोटे 407 ट्रिप लोड करके चलची। मो आगे गोटे शाल ट्रक चलची। चेक बोला मो गाड़ी को अटकई देला। काठ ट्रक शाल ट्रक चल जाऊची, बाल ट्रक जाई पारनी। मो बेपार बुड़े दौच तुमको रुह। तुम चेक फेकेट भांगी देवी। गेट रे शाल चल जाऊची, बाल जाई पारनी। अच्छा जहरी, निर्देशक नागर नंद घरे नांती की? ना नांती, बाहर कला वाला जाइचंदी बाहर करिबाकू। बाहर कला बोला तो मु तो एठी, सी पुनी कार बाहर करिया गला। आ खबर कागज जा बाहर छी, मु बाहर करची। आउ किए की सी कोन जानिछ? मु ता नार बाहर करची। किए बे मो घर भीतर किए कार बाहर करची बे? जरी बुढ़ा आसीगला, कौन करी? 6 मासे शेष आउर 2 मास बाकी अच्छी। कौन करी? कौटी मटे ढांकी देवे? ढांकी देबी? तमे को कुकुडा ना बत्तख होइछ, मु तुमको ढांकी देबी जे? ताले कौन करी कहि? ए हेई मु घर भितरु पड़ जाउची। आ देखिया गोटे आइडिया खर्च करिया कोन हबो? हां पड़ जाउ जा, तू था एडजस्ट कर। मस्ते आम छक पर्यंत गली, आउ सियाड़ को जाई पारलिनी। पेपर पढ़ी जी जा पारुचे मन को कहते से कथा शुणी हबनी। बुझी पाइलिनी 6 मास तमर 6 मास मोर, एटा बुझिली। हेले होड़ा संगरे छड़ा फ्री, एटा मोटे बुझी पाइली। ल एति के बुझी पारुनु? मु सळाटी होड़ा, तू होचु सिंदिरी छड़ा। एति के बुझी पारुनु? कहला मु बुझी पारुनी। किया बे? हाँ सकाळे जोड़िए डिंब, दूध 1 ग्लास। कौन हिची?
ବାରଟା ବେଳେ ଭାତ ହରଡ଼ ଡାଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ବଢି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହରଡ଼ ଡାଲି ଚୁନା ମାଛ ତେନ୍ତୁଳି ପଡିଥିବ ବଡ ମାଛ 2 ପିସ୍ ହେଲେ ଭଲ ରାତିକି 4 ପଟ ପରଟା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଡାଲମା ତ 14 ପୁରୁଷର ଶଳା କେହି ସନ୍ତୁଳା ହେଲେ ଭଲ ପୋଟଳ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା କଣ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 1 ଗ୍ଲାସ ହର୍ଲିକ୍ସ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର ସେଇଟିର ଏ ଚିଠା ସବୁ କା ପାଇଁ କରୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବୁନି ଲାଜ ଲାଗୁନି ପଚାରିବାକୁ ହୟ ମୁଁ ତାକୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ତାକୁ କଲଣି କଣ ନା ଆଜି ଯାଏ କିଛି କରିନି ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖିବି ଦେଖ ତା ଗାଲୁକୁ ତା ଗାଲ ଏମିତି ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନ ଦେଇ ତମେ ତା ଗାଲୁକୁ ଖାଲ କରିସାଇଲଣି ମୋ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ମୁଁ କଣ ଚିମୁଟାରେ ଟାଣି ତାକୁ କିସ୍ କରିବି ଭିକାରୀ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଦେଖିବି ଆହୁରି ଦେଖ ଏ ଅଣ୍ଟାକୁ ये अंटा ही अच्छी ये अंटा ना भुवनेश्वर सीआरपी छकर ट्राफिक गोले भिकारी तामाने तो कोईबा कथा मु कोन ता अंटा पूरा रोलर चले कि चौड़ा करिची तमे रोलर चलाउथल कि रुटी बेलला भलिया बेलना काठिरे बेलुथल से कथा तमे जानो से चिट्ठा रख चिट्ठा अनुसार खाद्य पेयर व्यवस्था करिवो भाई बा खाद्य पेयर तो व्यवस्था मु करिवि हले 6 मास होइनी तू कुआडा आइचू से आई जंदी एरिया सर्वे करबा चुप इला लो ताकू तो मु कथावार्ता करती तू कौन मोर सहित चढ़ी कथावार्ता करचु कहला कौन ना एरिया सर्वे करिया को काई लो सी कौन चकबंदी अमीन एरिया सर्वे करिवो सला तोर जो एरिया चकबंदी अमीन कौन सेंट्रल मेंटल अमीन आइने भी एरिया सर्वे करिकी पारिबनी बार बे मो घर बार सेमिति कथार्ता करछो एमि जगह को मारिबी एकाथरे गाइनिंग वार्ड रे पड़िबो कौन हेची गाई वार्ड रे मते पकाइबो हां चुप भाग इलो जहरी लो एटा कोन एमिति बंका हलानी नाई कथा कोन की छुआटी बेलु से बाउसराणी खेलुथिले जे ताकर पड़ी जाय गोटे बात पड़िची लो से कोन दिन सारा एमिति रहिबो नाई ताकर गोटे जागा अछि हाथ मारि देले पूरा पूरी भल होई जिवो सेई जागाटा बोधे तू जानिछु हां मु जानिछि आ जानछु जदि मते कोन सट्टी काई कि छिआई कहबी आ मो पाखु बुआ मो पाखरे को छी से जगार मु हाथ मारी पारिबिनी तू जा मार दे आ तमे आखि बंद कर हां मु आखि बंद करछि तू मार दे जा जहरी सीधा हला पर जाई मु आखि जहरी बुढ़ा कोन कहूची हाथ मारिबो ना मु सेमती दिन जाक आंठेई थेबी जहरी कौन सीधा हला सता आज हमने बंका सीधा हब कोड जा ताल हाथ काढी आनु आखि खोली दउची ना तमे आखि बंद कर मु चेष्टा करूछि लो चेष्टा करूछु ना आउ किछि करूछु ना जहरी एठी सुविधा होनी घर भीतर को पळेगा चल जहरी इलो ताकू सीधा करू करू तू बंका हल्ला कौन जहरी जहरी भिकार हाथ धरी टाणी टाणी नहीं गला ना कौन बे नहीं जाऊ दुख नहीं 6 मास पूरीबाकू आहुरी 2 मास बाकी